Maayong gabi, guys. Di pod nagpaulahi ang ato ang munisipyo. Naapod siya entry, guys, sa Christmas lights decor. Kay nakatsyempo ta karon nga walay ulan, nakalaag ta diri. Naka-attendance na jud ta. So nindot kay tan-aw ng atong bag-ong munisipyo nga pasugaan nila. Kay nga atong hunahunahon pila pud ka tuig nga wala ta nakatan-aw og ing-ani kay pagsugod sa lino, guys. Wala na gyud ang atong munisipyo. So this is now our new municipal hall. O kay Pasko man, ilang gisugaan. O di ba? Nindot kaayo. Pero hopefully next year siguro mas bongga pang atong makita. Kay bag-o ra gid ni siya gibalhinan o gi-inaugurate, di ba? So bisan pag bag-o pa siya, pero nakita na nato muna ni ang bagong makilala. Kung wala pa mo ka-visit, i-timing jud, guys, nga walay ulan para sulit ang inyong time pag anhi diri. So, arat na.